Hi there and welcome to Finnish lesson number 29. It's time to practice using the partitive singular. In this lesson, you'll translate 10 sentences from English to Finnish. To make the most out of this exercise, I suggest you take paper and pencil, and when you see this sign, pause the video and write your translation. I will then show you the correct answer. Let's start with number 1. I speak English, French and Finnish. Puhun englantia, ranskaa ja suomea. Puhun englantia, ranskaa ja suomea. Number 2. He loves the beautiful Finnish summer. Hän rakastaa Suomen kaunista kesää. Hän rakastaa Suomen kaunista kesää. Number 3. We have 2 lovely children. Meillä on 2 ihanaa lasta. Meillä on 2 ihanaa lasta. Number 4. They watch TV in the evening. He katsoivat televisiota illalla. He katsoivat televisiota illalla. Number 5. Does she love Finnish food? Rakastaako hän suomalaista ruokaa? Rakastaako hän suomalaista ruokaa? Number 6. 3 small children are playing outside. Kolme pientä lasta leikkii pihalla. Kolme pientä lasta leikkii pihalla. Number 7. The apartment has 5 rooms and 2 balconies. Asunnossa on 5 huonetta ja 2 parveketta. Asunnossa on 5 huonetta ja 2 parveketta. Number 8. They'll arrive before us. He saapuvat ennen meitä. He saapuvat ennen meitä. Number 9. He's looking at the blue sky. Hän katsoo sinistä taivasta. Hän katsoo sinistä taivasta. Number 10. Do you drink coffee or tea? Juotko kahvia tai teetä? Juotko kahvia tai teetä? How did it go? Do you have any questions? Please let me know in the comments. To learn everything you need to know about the use of the partitive singular and how to form it, make sure to watch lessons 25 and 28 that are linked here. Thank you and bye for now.